So today we are going to continue our lecture in chapter 1, okay, matter SK015. Right, so for chapter 1.3, stoichiometry, so we are going to study the qualitative aspect of chemical formulas and reaction. Okay, so these are the learning outcomes. Okay, so you can read the learning outcome here. Right, so the first one, we are going to write and balance chemical equation by inspection method. Then we are going to write and balance the equation, okay, by redox ion electron method. Okay, so this one will be discussed today. And then we are going to define limiting and percentage, limiting reactant and percentage yield. Okay, so we go through for chemical equation. Okay, for chemical equation is persamaan kimia. Okay, alright. So it is a method denoting a chemical reaction using a symbols for participating substances such as atoms, molecules, or ion. Okay, so stoichiometric coefficient ataupun perkali, okay, the number that we write in front of the substance, okay, at the left hand side is reactant and at the right hand side is product. Okay, so A and B, the capital A and capital B is the reactant, and then the small a and small b is the stoichiometric coefficient, perkali, okay, it is a number, right? And then while C and D is the product, okay, and then the small c and small d is the stoichiometry for the product. Okay, so chemical equation. Why a chemical equation must be a balance? Okay, this is to give a full information about amount of reactant required and amount of product formed in a chemical reaction. Okay, so for example, here we have CH4. CH4 is in a form of gas, and then plus 2O2 gas produce CO2 gas plus 2H2O. Okay. Okay, so for this equation, okay, kenapa kita perlu balancekan equation? Okay, this is because chemical equation adalah untuk memberikan information about the amount of reactant required and the amount of product formed in the chemical reaction. Okay, so for example, kita ada CH4, oxygen and carbon dioxide dan juga water. So a balanced equation obey mass conservation law, which states that the matter can neither be created or destroy. Okay, alright. So balancing chemical equation kita ada dua cara, iaitu yang cara yang paling biasa kita gunakan adalah inspection method lah, ataupun kaedah pemeriksaan. Kita akan rules the number of atom of each element on both sides of the equation must be equal. Okay, and then example dia, okay, balance the chemical equation by applying the inspection method. Jadi kita akan balancekan equation ini menggunakan kaedah inspection. Okay, katalah kita ada, let's say we have ammonia plus copper oxide produce copper plus nitrogen and H2O. Jadi ammonia 2 here, okay, and then copper 3, okay, copper oxide 3, copper 3, nitrogen 1 and H2O 3. Okay, alright. So kita akan inspect supaya kalau kita tengok di sini 2 nitrogen, so 2N2, okay, N2 dekat belakang ni N2, dan 3Cu, okay, kalau di sini 3Cu, so dekat sini 3Cu, dan 3 oxygen 3O, okay, 3H2O bring up 3O, okay, 3H2O. Okay, balancing chemical equation. Okay, yang kedua kita inspection method, kita just balance all the elements. Okay, kalau ion electron method, okay, kita ada dua kaedah, itu sama ada dia acidic medium ataupun basic medium. Jadi kita akan balance all the elements and the charges. Okay, alright. So step in ion electron method. Jadi kalau ion electron method, first of all, okay, kita ada what we have here is acidic ataupun basic medium. Jadi kita nak pakai mana? Kita nak pakai acid ke kita nak pakai basic? Okay, kalau kita nak acidic medium, macam biasa, kalau step 1 acidic, kita akan write the two half equation, oxidation dan juga reduction. Okay, untuk setiap reaction, okay, kita balance all the atom selain daripada hydrogen dan oxygen.
Dan step yang ketiga, kita akan balance oksigen dengan menambah H2O molecule on the diffusion side of the equation. Maksudnya kalau kita nampak ada oksigen di sebelah kiri, kita ada 3 oksigen, okay? Kita akan tambah 3H2O di sebelah kanan. Kalau kita ada 4H2, kalau kita ada 4 oksigen di sebelah kanan, kita akan tambah 4H2O di sebelah kiri, okay? Which is yang mana yang kurang oksigen, okay? And then step 4, kita akan balance hydrogen by adding H plus ion. So ingat, kalau nak balance oksigen, kita perlu tambah water. Tapi kalau kita nak balance hydrogen, kita perlu tambah H plus. Dan yang step yang kelima, kita akan balance charge dengan menambah elektron kepada sites yang mempunyai greater overall positive charge. Okay? Kita akan tambah bahagian yang ada positive charge yang lebih banyak. Okay, kemudian baru kita asingkan. Kalau untuk acidic medium dan juga basic medium, okay, yang step 8 nanti baru kita compare. Okay, combine the two half reaction by balancing and cancelling electron on both sides of the equation. Then step number 7, kita check to make sure that all they are balanced in terms of elements, atoms and also charges by cancelling identical species and simplify where possible. Okay, dan step yang ke-8 ini, kalau step untuk acidic kita biar sahaja, tapi kalau untuk basic medium, dekat mana ada H plus, kita akan tambahkan OH minus. Okay, kalau kita ada 5H plus, kita akan tambah 5OH minus, supaya 5H plus bertambah dengan 5OH minus. Okay, katalah bila kita dah write the equation nanti, kita ada 5H plus. Jadi kita akan tambah 5OH minus. Jadi 5H plus tambah 5OH minus ini, dia akan memberikan apa? 5H2O. Okay, so that it can be combined with H plus to form H2O, cancel out the water molecules on both sides of the equations. Okay, right. So example yang pertama kita ada untuk acidic medium. So kita ada chromate dan juga Cr2O7 2 minus. Okay, plus NO2 minus produce Cr3 plus dan juga NO3 minus. So step yang pertama, write two half equation, two half reactions. Jadi kita tulislah two half reaction kita. Okay, reaction 1, reaction 2. Okay, oxidation dan reduction. Okay, balance all atom other than H dan juga O. Jadi kat sini kita ada 2 Cr2, Cr tu ada 2, jadi kita letak 2 Cr. Kalau di sebelah yang kedua ni kita ada NO2 minus, kita ada di sini NO3 minus. Okay, jadi ini dah balance kan, so tak payah balance. Jadi kalau Cr, kita ada Cr2, di kat sini kita letak 2 Cr. Okay, and then example, kalau untuk acidic medium, kita balancekan oksigen dengan menambahkan water. Jadi kat sini kita nampak berapa oksigen dalam Cr2 tadi? Ada 7, right? So we have to add 7 H2O here. So 7 H2O brings up 7 oxygen. While untuk NO2 pula kita ada 2. Okay, NO2. Okay, di sini kita ada 2, dekat sini kita ada 3 kan? Jadi kalau kat sini yang kurang 1 oksigen, jadi kita kena tambah 1 H2O. Okay, 1 H2O. Okay, so sekarang kita dah balancekan oksigen. Kemudian kita nak balancekan apa? H plus. Jadi kalau nak balance H plus, okay, to balance H plus kita perlu menambah H plus ion. Okay, hydrogen kita perlu tambah H plus. So here we have 7 times 2, we have 14. Okay, 14 H. Jadi kat sini kita tambah 14 H plus. Kalau dekat sini 2 H2O, kita ada 2 hydrogen, jadi kita tambah 2 H plus. Yang seterusnya, kalau untuk acid balancekan charge, okay. Okay. Jadi Cr2O7 2 minus. Kalau kita kira overall charge dekat sini, kita tengok negatif 2, dekat sini kita ada 14. Jadi negatif 2 tambah 14, kita ada positif 12. Dekat belah sini 2 kali 3 6. Jadi dekat sini 7 kali 0 0. Okey. Jadi charge kat sini yang saya bulatkan ini positif 6, yang ini positif 12. Okey. Jadi kita perlu tambahkan elektron sebanyak 6. Supaya 6 elektron tambah dengan 12, dia akan jadi positif 6. Okey.
Alright. Kemudian untuk equation yang kedua pun sama perlu balancekan charge. So charge dia negatif 1 belah kiri, positif 1 belah kanan. Jadi dekat sebelah kanan kita perlu tambahkan 2 elektron. Supaya bila 2 elektron ini kita tambah, dia akan jadi negatif 1. Jadi negatif 1 kiri kanan balance. Okay. Kemudian kita akan combine dua reaction tadi dengan balance the electron untuk kedua-dua equation. So kita akan cancelkan elektron, hydrogen and water molecules that appear on both sides of the equation. Okay, kita tengok dekat sini. Kita tambahkan dua-dua. Okay, selepas kita tambah equation ini, okay, kita perlu samakan elektron. Kat atas ni kita ada 6 elektron. That's why for the second equation we need to times with 3. So 2 times 3 will form 6. Okay, so kita boleh cancelkan 6 elektron kanan, 6 elektron kiri. And then we have 8H plus, 14H plus, 14 minus 6, dia tinggal 8H plus. Okay, while water, H2O, 7 times 3, we left here 4H2O. Okay, and then bila kita tambah atas dengan bawah, dia akan jadi Cr2O7 2 minus plus 3H2O, 3NO2 minus plus 8H plus produce 2Cr3 plus 3NO3 2 minus plus 4 water. Okay, check to make sure that the elements or atom also charge are balanced by cancelling identical species and simplify where possible. Jadi kita akan check kiri dan kanan. Okay, kira bilangan kromium 2 kiri 2 kanan, nitrogen 3 kiri 3 kanan, oksigen 7 tambah 6 13 kiri. Okay, belah kanan 3 kali 3 9, 9 tambah 4 13. Okay, and then hydrogen ada left hand side 8H plus, kanan kita ada 8H2. Okay, so charge di sebelah kiri positive 3, kanan positive 3. Jadi equation ini dah balance. Okay, right. So this one, okay, another example. Okay, so for another example, you can go through the example. Okay, so nota ni ada dekat dalam Google Sites. Right, so we combine the equation. Okay, next we go through for basic medium. Okay, so for basic medium, kita tengok equation di sini. Okay, we have Cr3 plus. Okay, Cr3 plus produce CrO4 2 minus, Cl2 produce Cl, OH minus H2O. So step yang pertama kita akan dividekan equation ini kepada dua. Jadi kita ambil untuk Cr dengan juga Cr di sini. Jadi Cr3 plus produce CrO4 2 minus, Cl2 produce Cl. Jadi Cr3 plus dia produce Cr. Okay, so yang ini kita just balancekan. Okay, dan cuma kalau untuk klorin ni dia tak cukup kan. Klorin ada 2 belah kiri, 1 kanan. Jadi kat belah kanan kita kena darab 2. Okay, so step yang ketiga, okay, Cr3 plus. Okay, belah kiri tak ada O, tapi belah kanan kita ada 4O. Jadi kita kena tambah 4H2O. Okay, 4H2O dia akan membawa hidrogen. Nanti hidrogen kita akan balancekan kemudian. Okay, kalau kat bawah tak ada apa-apa lah. Okay, dalam step oksigen, step ketiga ni tak ada oksigen, jadi tak payah balance. Okay, cuma untuk step keempat ni balance hydrogen by adding H+. Jadi 4H2O bring up 8H+. Okay, so we add 8H+ di sebelah kanan. Okay, step yang kelima kita akan chargekan elektron. Jadi kita akan kira bilangan charge di sini. This one kita ada positive 3. Dekat sini kita ada negative 2 plus 8. Okay, jadi dia samaan dengan equal to positive 6. Okay, jadi positive 6 ni macam mana kita nak jadi positive 3? Kita tambah 3 elektron by adding 3 elektron. Okay, kalau ada sebelah bawah pula equation untuk klorin. Klorin ni kita ada 2, okay, Cl2, jadi kat sini 2Cl. Jadi 2Cl ni kita just balancekan elektron lah. Jadi kat sini kita ada negatif 2, dekat sini kita ada kosong. Jadi kita kena tambahkan 2 Le kat sini. Okay, kemudian step yang ke-6, okay, Cr3 plus ni
kita darab 2. Kenapa kita darab 2? Sebab kita nak cancelkan elektron. Okey, kat atas kita ada 3, bawah kita ada 2. Jadi faktor sepunya dia, okey, adalah 3 kali 2 6, yang ini 2 kali 3 6. So that we can cancel electron later. Okey. Alright, so dah cancel elektron, kita tambah. Last kali kita nampak dia ada apa? Ada H+. Jadi soalan kita nak basic medium. Jadi kalau basic medium, kita perlu tambahkan OH-. Berapa OH-? Bergantung kepada bilangan H+. Kita ada 16 H+, jadi kita kena tambah 16 OH-. Jadi 16 OH- akan menjadikan belah kiri 16 OH, kanan 16 OH. Jadi 16 H+ plus 16 OH- bring up to 16 H2O. So 16 H2O belah kanan, belah kiri kita ada 8 H2O. Okay, so kita akan dapat 8 H2O. Okay, jadi dah dapat 8 H2O, dan barulah kita boleh balance. Okay, so yang tinggal adalah apa? OH-. Okay, tapi kalau kita tengok equation ini, okay, nak tahu dia betul ataupun tidak, macam biasalah tadi kita kena check kira bilangan kromium, kira bilangan klorin, bilangan oksigen dan juga bilangan hidrogen. Okay, next. Okay, so this is the example 2 untuk basic medium. Okay, so the basic medium, you can go through the example, okay, as it is. Next. Okay, okay, so that's all untuk balance redox equation. Kita pergi kepada limiting reactant. Jadi analogi untuk limiting reactant dia is very simple. Okay, tengok dekat sini. Okay, katalah kita ada kita nak buat basikal. Satu basikal dia memerlukan one frame dengan 2 tires. Okay, jadi kalau ada lengkap macam ni, kita ada yang limiting, dua-dua sama banyak. Okay, tapi in certain situation, katalah kita nak buat basikal dengan jumlah barang yang diberi ni macam ni. Okay, kita ada 3 frame. Okay, 3 frame basikal, 4 biji tayar. Okay, so kita just produce 2 basikal saja. Kenapa kita boleh dapat 2 basikal? Sebab okay, tayar kita tak cukup. Jadi tayar kita panggil apa? Limiting. Dia yang akan digunakan sampai habis. Dan siapa yang berlebihan itu? Frame. Jadi frame ini kita panggil apa? Kita panggil excess. Excess reactant. So why reactant is in excess? Okay, which reactant is in excess? Iaitu excess reactant lah. Which reactant just enough? Limiting. Okay, right. Which reactants limit the quantity of the product ataupun basikal yang terhasil? Okay, jadi kita tengok dekat sini. Jadi siapa yang limit dekat sini? Yes, good. Tayar yang akan limit. Okay, alright. Kita pergi kepada definition. Limiting reactant is the reactant that is completely consumed in a reaction and limits the amount of products formed. Okay, limiting reactant merupakan reactant yang completely consumed. Okay, yang habis digunakan dan menghadkan produk yang terhasil. Macam kes tayar dengan basikal tadi, tayar adalah limiting sebab tayar ada 4 biji. Okay, frame basikal kita ada 3 frame. Jadi 3 frame ini sepatutnya memerlukan 6 tayar. Tapi kita cuma ada 4 biji tayar. So, tayar merupakan limiting reactant. Excess reactant pula adalah reactant that is not completely consumed in a reaction and remain at the end of the reaction. Jadi, macam kes basikal tadi, frame tu excess lah. Okay, ada excess 1 biji frame. Okay, right. So, kita pergi kepada example di sini. So the chemical equation for the formation of iron 2 sulfide is 1Fe plus 1S produce FeS. Jadi yang ini tak ada masalah sangat sebab kita cuma perlukan 1 mol Fe dan 1 mol S, dia akan menghasilkan 1 mol FeS. Okay, tapi in a certain reaction kita ada 4 mol Fe, 6 mol S, jadi dia akan dapat 4 mol FeS. Kenapa dapat 4 mol?
Nampak tak yang kita bulatkan di sini, yang kita highlightkan warna merah ni? Okey, dia ni tak bergabung. Dia tidak bergabung. Jadi yang ni dia akan menjadi apa? Dia akan menjadi excess. Yang ni dia akan menjadi limiting. Okey. So, limiting adalah iron, okay, excess adalah sulfur. Next, we determine limiting reactant by comparing mole of one reactant with an other reactant. So, let's start yang pertama, kita write the balance chemical equation. Tulis dahulu balance chemical equation. Okay. Bila balance sudah balance equation ini, kita kira bilangan mole untuk kedua-dua belah reactant dan juga belah produk. Jadi nak kira bilangan mole ni, kalau kita diberi jisim, jadi jisim bagi dengan molar mass. Okay. Alright. Calculate mole reactant needed to react with each other reactant in the reaction. Choose reactant with needed amount, okay, is higher that provide amount given in the reactant. So the reactant is called the limiting reactant. Okay, kalau kita gunakan example tadi, okay, kita ada 4 mol Fe dan 6 mol S. Okay, mula-mula kita to write the equation. Jadi bilangan mol dia 1 dan juga dia punya balance dia 1, 1. Okay. Yang kedua kita dah kira bilangan mol tadi, kita ada 4 mol dengan 6 mol. Jadi 1 mol Fe, okay, dia akan bertindak balas dengan 1 mol S. Jadi kalau 4 mol Fe, dia akan bertindak balas dengan 4 mol S. Okay. Jadi teori dia 4 mol Fe memerlukan tindak balas dengan 4 mol S. Thus S provided in the reaction adalah 6 mol, which is higher than 4 mol, okay, yang kita perlukan. Okay. 6 mol ni lagi banyak, dia cuma perlukan sebanyak 4. Jadi 2 lagi akan menjadi excess. Okay. Jadi Fe adalah limiting, S adalah excess. Okay. Kemudian kita tengok theoretical yield. Apa maksud kat theoretical? Okay. Hasil teori. Theoretical yield merupakan maximum amount, okay, of product can be formed in chemical reaction based on the amount of limiting reactant. In practice, however, the actual yield of product ataupun the amount of product that is actually obtained is almost always lower than the theoretical yield. This can be due to a number of factors, including side reaction, secondary reaction that form undesired products, ataupun purification step that lower the amount of product isolate after the reaction. Jadi macam bila kita buat, contohlah kamu kan, kita nak buat kuih, contoh kan, kuih. Kita nak buat kuih, sepatutnya kita boleh dapat 50 biji kuih. Kalau secara teori lah, okay, guna sekilo tepung kita dapat 50 biji kuih. Okay. Tapi bila kita buat je eksperimen, kita buat je kuih kita tu, at the end of the reaction, selepas habis proses membuat kuih tu, kita cuma dapat 45 biji kuih. So kenapa 45 biji kuih? Sebab adalah yang berlaku semasa proses kita buat tu, mungkin gula tak cukup, gula sebagai limiting, okay? Ataupun perkara-perkara lain lah, faktor-faktor lain yang menyebabkan teori kita tak dapat 50 biji. Jadi kita dapat berapa biji tadi? Kita dapat 46. Jadi 46 ini kita panggil actual. Teori kita adalah berapa? 50 biji. Jadi kita darabkan dengan 100%. Okay? Jadi kita dapatlah berapa persen kat sini? 92%. So, percentage yield. Jadi ini adalah percentage yield, 92% ni. Okay? Alright. Percentage yield merupakan ratio ataupun actual yield kepada theoretical yield. Jadi why is percentage yield important? Okay, kerana dia merupakan penunjuk yang penting kepada efficiency ataupun keberkesanan of a particular laboratory or industrial reaction. Okay, menunjukkan sejauh mana keberkesanan tindak balas ataupun sesuatu eksperimen yang kita lakukan. Okay, right. Jadi kat mana kita dapat di sini? Kalau daripada eksperimen, actual yield di atas, theoretical yield di bawah.
Jadi kita letakkan dengan 100%. So dia berdasarkan limiting reactant lah. Okay. So theoretical ini, okay, yang kita kira lah. Okay, actualnya selalunya daripada eksperimen, given from the experiment. Okay, alright. So I think that's all for our lecture today. Okay, kita akan you can refer to the notes, okay, di dalam apa tu, di dalam folder Google Site juga. Okay, class, that's all for today. Thank you. Assalamualaikum.